محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله من البدعة والضلالة. عباد الله اتقوا الله حق تقواه والتقوى هي التي لا يقبلها ربنا غيره ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. واعلموا أكرمكم الله أننا في موسم الحج، فالحج يا عباد الله أحد أركان الإسلام. لقد ثبت في حديث رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5، وذكر من الحج لمن استطاع إليه سبيلا. عباد الله، إننا في هذه الأدالة نود أن نذكركم وأن نعدكم عن شروط الحج، وهي 5، لكن لضيق الوقت سوف نكتفي بشرط أو شرطين، سائلا عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يوفق لمن لم يحج بعد، وأن يتقبل لمن حج، وأن يرزقه حجا نافلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا لا تنو قال بركلا قال ولمنو قال كريماتيا كوسيراما أني مسافلا ما جهولا أنبنا كسي أني نما ushamanyini masabayin fe ko gan kuti baga Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sumo anaka sahaba ani mo mulu sona katu ala ka jidengo fukata se kiyama luma amala dari kambela jeni fara o jamaka ala mawkala anga bato kamana ya rabbi ala mawkala anjurumu ka yafa ya rabbi ala mawkala. Ambani alisilamaw an bɛ kutuba dabɔ min ma o de ye ka ɲɔgɔn lali ni ala ɲɛsiranya ye. ala ɲɛsiranya o de bɛ kow la kuntigi ye. mɔgɔ o mɔgɔ n'a k'i dan ala ɲɛsiranya la a k'i dan fɛn ba de la dɛ. ala ɲɛsiranya bɛ juma le. ala ko k'i baara minnu kɛ i b'i seko k'o la. ala yɛrɛ k'i gbɛn ka bɔ baara minnu ta kɛli ma i b'i jija i b'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma. ala ko kuranɛ kɔnɔ: fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. ko a ye surafana ta. adamaden n'i bɛ voyager i bɛ voyager ni bagaji de ye. donc bagaji la hɛrɛma adamaden ma o de bɛ ala ɲɛsiranya ye. ka ala ɲɛsiranya k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala ma o kalan ye. an bani alisilamaw o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ hiji wagati de lamɛn. hiji ale bɛ silamɛya lɔsen o dɔ kɛlen de ye. a sabatila ibn Umar ka hadisa lamaleni na
aka yira ko ale ka mɛnni kɛ ka bɔ kira ma nɛma ni kisi b'a ye. Kira ko ko silamɛya a sigini ne lɔsen looru le kan. A lɔsen looru na o bɛ bɛn juma le ma, o le bɛ ka taa hiji la. Hiji kɔrɔ bɛ mun ye? K'i ka jamana bila ka makan sɛgɛrɛ ni bato sugu dɔ ta ŋaniya ye. O bato suguya nin dɛ lɔnnibagaw b'o le wele, sariya lɔnnibagaw ko hiji. A ka d'an ye wagati telima in kɔnɔ an ye ɲɔgɔn hakili jigin hiji condition ma. Sabu an fɛ ni ni mɔgɔ min tɔgɔ sɛbɛnna hiji tagabagaw la, n'i ma taga mɔgɔ min filɛ ni ɲɛgbɛrɛ le ye. Ale yɛrɛ tigilamɔgɔ a bɛ a yɛrɛ bila yɔrɔ la a man ka o tuma na a yɛrɛ lase yɔrɔ min na. Mais mun de b'o kɛ? O le ye faamuya ka dɔgɔya ye. O le kosɔn bi ni Ala sɔnna an bɛna kuma hiji saritiw kan. Mais wagati kosɔn a bɛ bɛn sariti looru le ma. Mais comme wagati ka dɔgɔ, la'alla n'an sera ka bɛɛ fɔ o bɛ bɛn. Mais n'an ma se k'a bɛɛ fɔ an bɛ ka kelen bɛ fila ma. An bɛ Ala dari k'an bɛn sababa ma Ala ma o kalan ye. A premier bɛ min ye, n'i de ko k'i bɛna taa Makan ka taa hiji kɛ, lɔnnibagaw bɛnna la o ko f'i ye kɛ silamɛ le ye, f'i ye kɛ silamɛ le ye. A bɛ fɔ jɔn de ma ko silamɛ? huwa man istaslama lillah wa takhallasa wa tabarra'a ani shirk. O le mɔgɔ o mɔgɔ ni k'i yɛrɛ kolo Ala ye, i k'i yɛrɛ kolo Ala ye bi ta'a, k'i yɛrɛ kolo Ala ye. Ala bɛna kuma minnu f'i ɲɛna i b'i jija ka sɔn o ma. Ani fana ni k'i yɛrɛ lagbɛya, k'i yɛrɛ lasaniya o tuma na ka bɔ filankafoya ma. Nin bɛ condition ba le ye dɛ. Mɔgɔ joli joli le bɛ yen olu bɛna taa hiji la k'a sɔrɔ ko défaut b'u ka silamɛya la. O ko hijiden dɔ bɛ yen idha sahha al-khabar, k'o to aéroport la, ale la papier dɔ ɲama tununa ma. A ko cɛ, ko n'an m'an ka papier labɔ n bɛ kɔrɔtɛ firi sisan. Mɔgɔ min taara hiji la ale kuma le bɛ nin ye. Ko n'ale ka papier ma bɔ parce que ni passeport t'i bolo avion tigiw tɛ sɔn i bɛ don avion kɔnɔ. Ko n'an m'an ka papier labɔ, ko n bɛ kɔrɔtɛ firi dɛ. Mɔgɔ min taara hiji la, mɔgɔ min taara Ala ka bonba, mɔgɔ min taara Alikaba visiter, Ala cila kaburu bɛ yɔrɔ min na, mɔgɔ min tagala o jamana kɔnɔ, ni nin kɛra o tigilamɔgɔ ka kuma ye, i b'a ye k'a fɔ a ma tawhidu kuma fɔ dɛ. Donc hiji tagalaw an y'an jija an ye kɛ silamɛ hakika ye. I ni mɔgɔ min n'i ka diinɛ sigi ne filankafoya kan hali n'i ma hiji kɛ. I ni mɔgɔ min n'i ka o tuma na hiji a nafolo a sigini ni o tuma na filankafoya nafolo kan hali n'i ma hiji kɛ. Filankafoya le ye baara ye, baara min n'a man di Ala ye dɛ. Ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ko Ala tɛ diɲɛ mɔgɔ ye fila fara ale Ala kan, ko n'i ka jurumu bɛrɛ kɛ min tɛ filankafoya ye, n'a diyara Ala ye Ala bɛ yafa i ma. Ya Rabbi ka Ala yafa an bɛɛ ma, Ala ma o kalan ye. O la ni hejiden bɛ mɔgɔ min bolo, i jija i ye assurance sɔrɔ a ka silamɛya ta lagbɛyali kan. A ye kɛ o tuma na hejiden ye, a ye kɛ haja ye ou bien a ye kɛ alhaji ye, filankafoya ko tɛ o tuma na mun donni la. A ka silamɛya kɛ silamɛya authentique, silamɛya min n'a la saniyani de. N'i ka heji kɛ o tuma na o kɔrɔ ye k'a fɔ o condition fɔlɔ o dafala i la. Mais n'i de wulila ten ile ma kɛ silamɛ ye ko non ko n bɛna taa heji kɛ i tɛ baraji sɔrɔ. Ala ko kuranɛ kɔnɔ
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا كان بين سبب ما على نوكلان condition flana ولي الاستطاعة إيجالون سلامة بارو أدوبي سلامة باكي على تيمويبو نينيغا ودولو بسيري كافوكو نفروتين مرونتي سيري وكتالا فنغدا وارتيغي بيغانا سيري sun fanani fangada waritigi bɛɛ kan ka sun don mɛ min bɛ jaka ye ale ni heji ye ala k'olu sigi o tuma na seko le kan ko ye heji kɛ ko ni se b'i ye se kɔrɔ ye di est ce que se a limité ni nafolo ko dɔrɔn de ma wa mɔgɔ joli joli de bɛ nafolo b'o bolo mɛ o tɛna se ka taga n'a danna olu yɛrɛ ma o la nafolo bɛ se k'o tɛmɛ makankan mɛ o tɛna taga o n'o ka nafolotigiya fangana joli joli de bɛ yen k'olu bɛna taga nafolotigi yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka ni bɛ se ka bila gurupu la ɲɛ jumɛn de ma ka ne to yen o la ni ka mɛn ko se nafolo yɔrɔ b'a la ni nafolo b'i bolo heji daga nafolo b'i bolo a kɛla 2 million le ye wa a kɛla 3 million le ye wa a kɛla 4 million le ye wa a yɛrɛ siyala ka tɛmɛ o kan wa ni sekɛla ye n'i ma heji kɛ ala bɛ ɲininka dɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ k'i ka silamɛya a ma dafa nafolo o ye se dɔ ye se dɔ bɛ juma ye fo mankantaga sira ye libéré an sanji 2 le ye nin ye heji ma kɛ depuis 2020 21 o san 2 in na heji ma kɛ ɲina fɔla ko heji bɛna kɛ sira libéré la sira ta libération o bɛ don se fana ni kɔnɔ sinon ni se b'i ye ni sira libéré tɛ coupé de route bɛ sira la ou bien fɛn minnu kan k'i le lase makan jamana kan n'o sababu ma k'i ye ni makankaw banna ka visa d'i ma hali n'a sɔrɔ ko se b'i ye ne bɛ taa heji kɛ cogo di ala ka kɛ ɲina o ka sira libéré o k'a yira duniya bɛɛ la ko mɔgɔ 1 million de bɛna heji kɛ mɔgɔ 1 million san tɛmɛn'o la mɔgɔw tun bɛ siya ka tɛmɛ 2 million kan camanba bɔra mɔgɔw la o yɛrɛ ka quota min di Côte d'Ivoire ma place min dila Côte d'Ivoire ma a place ma caya 4527 places o le dila Ivoiriens ma alors que Ivoiriens an ka hejidenw bɛ se fo 9000 pèlerins n'i ka jamana ni hejidenw 2 a bɛ se o ma o bɛ 8000 pèlerins c'est comme camanba de bɔra la camanba de bɔra la ele dun k'i tɔgɔ sɛbɛn ele i yɛrɛ ka wari le se b'i ye mais a fɔla ko mɔgɔ minnu tɛna taga commissariat mɔgɔ ye ka mɔgɔ minnu choisi ile t'o cɛ ma i tɛ jurumu sɔrɔ dɛ mun ko sɔn parce que o setanya ni o ma bɔ ile yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ ko bana le b'i la bana min a bɛ fɔ min ma ko chronique ou bien a bɛ se ka kɛ makankaw yɛrɛ ka charte min fɔ ele tɛ don charte kɔnɔ o k'a yira ko ni mɔgɔ min sera sɛn 65 olu tigilamɔgɔ se ka taga ɲinata la ni le tɛmɛna sɛn 65 kan o kɔrɔ le ko ile tɛ se ka taga mais nin yɔrɔ nin an bɛ lɔ dɔɔni mɔgɔ caman bɛ yen an tɛ nin yɔrɔ nin faamu ni mɔgɔ min ma taga parce que condition ma dafa la se min ni ala k'a ɲini o se ni ale tɛ don la o kɔnɔ an bɛ k'o tigilamɔgɔ traité ko nin bɛ subaga le ye ko ala subaga le kosɔn ko ala ma diɲɛ o tuma na ko a ye taa Makan Abu Jahali ninnu olu tun bɛ yɔrɔ jumɛn le kafiri baba minnu ka ala cila tɔnɔ o ka essayer k'o bɛna silamɛya labɛn
oluk me minne ngoluk me makale ele ka kafriya ba Abu Jahali tabo et ka shuba abe Abu Lahabi tabo. Donc le fait que tu ne rentres pas dans les conditions autant ira ka foko tu es un sorcière autant ira ka foko defo bi ka sramaya la mangantaka ala welele dobe ale be sigite à la dernière minute sababu dobe boya be taka mais il bi borodo san chamana ki sendo mais noyate ki lede donc ola sabari ay ni maniata nina heji akuma shara ko sebe aha amena taka bante na taka o manwelo kan wele nunu ka doto ka bote la nini to yede ele kanga min bla kuna ni nyina tama bo o korole ka foko ala ka seni nyini ke ele ni kan na frotiya peut-être ele mo se le soroforo avec ce ka kenya tife avec ce ka tu es éliminé par ton âge donc no kala o kana kile ma maro ya koe o kana ke ile ma otmana doyama ile fanani ele mango tigila mogo terete ko parce ko subale ou ko srama brebre tere ni ko ke be juru musro hijibe ala welele amala dari mo muluma hiji soroma ka hiji sababu nyuma doma ala mo kalai asedo fanani be jumai ole ni kala musoy musomi ni demsan la mogole ele kelen ti voyager il be voyager ni mahramule momi na be seki na te seki furu ina foi koroche i balma surundo ele kanga otmana voyager no le hal na soro warbile boro ni mahramu masoro shariate heji ke ima jabo ile parce que ala ka semi fo ele te dula otmana o sekono amala dari kambe sababa ma ala mo kelani asedo fanani be jumai ahon na furo bile boro mais ele farilo bente hal na soro kibe se ka taga banabe banala afola kono bila otmana kitina se ka taga nina ere mo mulu bina taga ejiden kelengene na bebe na test de Covid bebe no ke ni min da résultat manya ila nu yere le bina lo sisa ko ni yere ko mo nyana mateo ko ala te son ka be taga maga alo ko te la nini mo jol le be o ka limania ka bon o ka tesike na otmana positif o mo le ka cha mais olu fana ni ka limania ka boni le tai angana nyongo traité ni kafriya yi ka fo islam nyongo ma ko kafrilo o be ko fasikile o be ko ala mogote o kungo ya ka bone o la misra ala nye ko manga fo nyamma hejibe ala ka welele na weleni sela ile mogo ma otmana ibika heji ke sans problème amala dari kambe sababa ma ala mo kalai nina hejini amano re sabula jama mashaya akuma o shayala mo mulu mawure oluba ko kalani kelei oba ko kalani dusukasi doni kole motaira ka fokile tinatagane mo to sevenni comme ça ra mo iburu igana presse ka fokili ka na furu tare samare tabana kenya mo no mo mulu to be talibi na commencer olulima ele bi ta ka dowle ibe doke ala ison kenayala ala yi shiteme samare kan nala sona mo mulu mataka ni ko brema do ala o bebe na to ka hejike anu fanani ayke mo ma ambassadeur numai mo mulu ni ashi korobala do rebe o tena taga babena fo o nyene nya jumale ma ko tena taga
mɔgɔ jumɛn yɛrɛ le bɛna dusula tigɛ ka taa fɔ olu ɲɛnɛ ko ko ɲina ko i tɛna taga tellement an ka kow gbɛrɛ an yɛrɛ ma an ka kow la bonya ko ne k'a fɔ n ka dugula mɔgɔ bɛɛ ɲɛnɛ ko n bɛ taala heji la ni heji ma bɔ i bɛ kɔsegin ka taa fɔ o ɲɛnɛ kɛ o tɛ baasi ye o tɛ limaniya dɔgɔya yira i la kiraba sallallahu alaihi wa sallam don dɔ a nana k'a bɛna taa Maka ka taa ka heji kɛ ka taa umra kɛ kafiriw nana ka ala cila bali ko ala cila tɛ don Maka kɔnɔ k'a ko bɛɛ kɛ a tora dɔɔni sahabaw yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o sera Maka o kan ka don ko ala cila k'u tɛ don dɛ k'u ye kɔsegin sahaba dɔ ko ala cila ma ala cila ne bɛ min fɔla n'u ɲɛnɛ e bɛ taa le tiɲɛ ye wa i ta tɛ tiɲɛ ye n'i ta bɛ tiɲɛ ye an to yan bɛna don Maka kɔnɔ ni fanga ye mais ala cila ko la ko ala ma kiti ɲinata la o y'a sɔrɔ sahabaw o ka sagaw n'o ka fɛnw b'o bolo o pressé de Maka ɲɛnafin b'o la masa na o ma se ka don ala ma kiti a la ala cila yɛrɛ ko sahabaw ma ko a ye sagaw faga sahabaw a gbɛrɛyalaw ma o ma sɔn ka baara kɛ joona fo kira muso de ko kira ma o ko sahaba ninnu bɛ sɔn i ta ma ele yɛrɛ i ka kunlila were o a bɛ n'i kunli i bɛ ban tuguni k'i ka saga faga n'o kɛra o bɛna tugu i kɔ mais ala cila k'o k'a kɔ segin ele ni ala cila jɔn ka limaniya ka bon est-ce que ala cila bɔtɔ Madina k'a kun t'a kɛrɛma k'a bɛ tagala Maka wa a ye limaniya ta ni ala ka ko min latigɛ lo min na o tuma na i bɛ sɔn o ma damaden n'i k'i ka ko di ala ma ka sabari ala bɛ kɔrɔta d'i ma mais n'i ka jigitigɛ kan fɔ ka manamana kan fɔ ka mɔgɔw nɛni o tɛ ko bɛrɛbɛrɛ ye dɛ ma bɛ ɲinata ma san wɛrɛ ala y'i kɛ o la ala y'an kɛ san wɛrɛ t'a la a bɛ kɛ ten de sinon mɔgɔ tɛ mɔgɔ bali k'a fɔ ko nafolo b'i bolo kɛnɛya b'i bolo ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bali heji don ma dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ taa heji la a bɛ na se Madina doda ne yɛrɛ k'o ye o ka hejiden dɔw la kɔsegin à la rentrée de Médine arabuw yɛrɛ k'ale la kɔsegin dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ se Madina wala a bɛ se Maka a tɛ se ka heji baara kɛ k'a sababuya k'a ka santé ye malgré ale tagala donc ko bɛɛ bɛ fara ala de la an bɛ sabari an bɛ limaniya ta mɔgɔ min ka mɔgɔkɔrɔba ma taga ni wele ma s'a ma i y'a la faamu a yirala k'a fɔ ko ala ko le a yirala k'a fɔ ko subaga t'a ye a yirala k'a fɔ ko ala ko man bon ala ye welekan ni welekan sela i ma tuma o tuma i bɛ taga k'an bɛ sababa ma ala ma o kalan aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Chers frères, chers musulmans, le sermon de ce jour porte sur le 5e pilier de l'islam. Il y a un hadith qui est relaté par Ibn Omar. Il dit, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que l'islam est fondé sur 5 bases. Parmi ces 5 bases, le Hajj. Le Hajj, c'est quoi? C'est d'effectuer un voyage spirituel vers à la Mecque. Tu peux aller à la Mecque pour un autre affaire, mais le fait que tu vas prendre l'intention d'aller adorer Allah dans une période bien précise, c'est ça qui est appelé par les savants le Hajj. Le Hajj est obligatoire.
Le Hajj est composé de 5 conditions. Une fois que si tu remplis les 5 conditions, tu dois obligatoirement faire le Hajj. Mais compte tenu du temps, on s'est limité sur 2. La première, c'est quoi? Il faut que tu sois musulman. Un mécréant, un non-musulman, même s'il fait le Hajj, son Hajj n'est pas valable. Quand on dit musulman, musulman c'est qui? C'est celui qui a accepté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-même qui refuse l'associationnisme. Mais il y a combien parmi nous? L'argent là, c'est pas bon. Il y a combien parmi nous? Ils ont les féticheurs. Ils se retournent vers les féticheurs dans les problèmes. Si toi tu vas au Hajj, étant en tout cas, tu crois aux féticheurs, ton Hajj n'est pas valable auprès d'Allah. Puisqu'il faut que tu sois un bon musulman. Le bon musulman, c'est celui qui n'accepte pas l'associationnisme. Maintenant, le deuxième, c'est les moyens. Les moyens n'est pas basé sur moyens financiers seulement. Moyens financiers fait partie. Puisque si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas aller au Hajj. Le prix est un peu élevé. Mais il y a des moyens qui sont liés même à la personne. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Quelqu'un qui ne rentre pas dans le système, dans les conditions demandées par l'Arabie Saoudite, il ne peut pas faire le Hajj. Même étant en Arabie Saoudite, quelqu'un même qui est à la Mecque, pas Médine, il est à la Mecque pour faire le Hajj, c'est très difficile. Il faut passer par tirage au sort. C'est pas facile. Mais chez nous, malheureusement, quelqu'un il a soldé, mais si en tout cas, il ne remplit pas les conditions, c'est nous-mêmes, on traite la personne pour un sorcier. On le traite pour un mécréant. Il n'est pas bien, il ne fait pas bien ses prières. Voilà pourquoi Allah ne veut pas qu'il parte à la Mecque. Ça, c'est pas bon. Aller au pèlerinage, c'est un appel. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle les gens. Si le jour de ton appel n'est pas arrivé, tu ne peux pas partir. Il faut qu'on croie à ça. Cette année, ça n'a pas été facile. Les quotas sont diminués. Habituellement, le nombre de pèlerins est autour de 2 millions et quelques. Mais cette année, l'Arabie Saoudite s'est limitée à 1 million. Dans 1 million, le quota qui a été donné au gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est 4527 places. Alors que le nombre de non-pèlerins tourne autour de 9000. Ça montre déjà que tout le monde ne peut pas partir. Donc ils ont éliminé les gens selon des critères. Ce que l'Arabie Saoudite en tout cas a exigé, il ne faut pas dépasser 65 ans. Tous ceux qui ont dépassé les 65 ans, ils sont d'office éliminés. Ils doivent attendre l'année prochaine. Quand ton papa devrait partir cette année, alors qu'il a 90 ans, c'est comme il n'a pas les moyens. Il peut avoir les moyens financiers, mais les conditions que les Saoudiens ont demandées, il ne rentre pas dedans. Donc il ne peut pas faire le Hajj. Est-ce que ça prouve que ton papa c'est un sorcier ou il n'est pas un bon musulman? Non. Quand on donne la bonne compréhension, on doit sensibiliser les gens. On doit en tout cas demander aux gens
si tous les vieux, en tout cas de patienter, c'est pas la fin du monde. Il faut croire en Allah. Les années prochaines, tu vas faire ton hajj. Mais si nous-mêmes, on accuse les imams, on accuse les autorités, ça aussi, c'est pas bon. Tout ça, c'est lié au Covid. Car on donne la bonne compréhension. Ceux qui n'ont pas encore fait le hajj, car on leur donne hajj. Il y a des pèlerins même, c'est lorsqu'ils arrivent à la Mecque, on a fait retourner. Il y en a même, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas faire le hajj à cause de sa santé. Mais nous, on se dit vraiment, si tu n'es pas parti, c'est que tu es comme ci, comme ça. Non. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une année, il a décidé d'aller faire le hajj. Lorsqu'il est arrivé à la rentrée de la Mecque, les mécréants se sont imposés en leur disant qu'il n'y a pas route. On ne te laisse pas aller faire le hajj. Il a failli vraiment que le prophète même sallallahu alayhi wa sallam discute fort avec ses compagnons. Il y a un compagnon qui dit à le prophète, tu es ici la vérité ou pas? Si jamais tu es sûr que tu es ici la vérité, il faut nous autoriser, on va rentrer par la force. Ils ont fait force ce jour-là. Mais le prophète il dit non. Il s'est retourné. C'est l'année qui a suivi le prophète, il a pu rentrer pour aller faire son hajj. Chers frères, chers musulmans, comme on a dit, le hajj, c'est Allah qui appelle. S'il ne t'a pas appelé, il ne faut jamais te décourager. Toi, en tout cas, il faut continuer à faire les bénédictions. Allah dit dans Bema. Moga heji soro Allah nafla doma. Mouma heji soro Allah farda doma. Sanshama me Allah buru Allah sanshama dama. Mouta genyi natala ka susuma doma Allah mukala. Kalimaniati anu Bema ya Rabbi Allah mukala. Sirba lebe nanaka musaka unoya Allah mukala. Amisa ina wati nina. Sanyi kasara kambe kisi kabama ala mukala mu yere sala kunu sanyi ko sababula ka hine aslama bela ala mukala mu burufen chela sababula ya Rabbi ka faluma herela ala mukala siramaya ka korota ala mukala kene kambe kene ala mukala kalimanana ambema ya Rabbi ala mukala ala wa sallu ala al-bashir kama amarakum fi kitabi azza wa jalla inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نقوم إلى صلاتكم يرحمكم الله.